Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kita kembali lagi ya dalam modul 3. Ya, kita sudah kerjakan tadi beberapa kemarin. Sekarang kita kerjakan lagi ya di sini. Oke, kita kerjakan lagi ya di sini. Kita akan melakukan show dan search, yaitu lab keberapa ini? Pokoknya lab di 3.1 berapa ya? 3.1.21 ya, teman-teman. Nah, di sini ada video dari ini juga ya. Ada video dari Cisco ya juga untuk bantu kita mengerjakan ini ya. Yang pertama-tama kita butuh kali VM dan juga internet akses. Kita buka Firefox ya, kita buka Firefox. Kita coba ikuti video juga ya di sini. Kita buka videonya. John Matherly created Shodan in 2009 because he wanted a tool to discover devices connected to the internet and how vulnerable they might be to attack. You can use a variety of criteria to search Shodan, including IP addresses, ports, device types, and specific keywords. Oke, saya buka HP saya dulu. Jadi kita bisa melihat beberapa itu ya. Yang pertama kita buka www.shodan.io terlebih dahulu ya. www.shodan.io. Kita buka dulu shodan.io ya. Seperti ini ya. Kita buka dulu raket kita yang di HP. Karena saya belum ada akun, kita akan login dulu ya, atau sign up. Saya pakai akun saya lain coba. Mana ya? Oke, kita mungkin akan masuk ke ini ya. Next. Oke, kita udah join ya. Pertama kita masuk ke Shodan ya. Login jika sebelum punya akun, tapi kalau sudah punya akun ya kita seperti biasa. Pertama kita jangan lupa untuk screenshot ya teman-teman. Kita screenshot seperti biasa untuk praktikum. kita kemarin udah sampai sertifikat ya, kita bawa sini aja. Oke, kita udah login. Klik login dan juga register. When your registration is complete, login to Shodan account. Oke, kesini ya, account. Oke, oh ini API key ya.
When your registration is complete, log into your Shodan account. This is a free account that has several restrictions. Ingat about the result that will be displayed from each search. Log in onto the Shodan homepage review to getting start. Coba kita nonton videonya. Jadi kita tahu beberapa perintahnya ya. Takutnya ada yang salah. Kita cek video terlebih dahulu. Kita login dulu ya teman-teman. Oke, kita sudah login di Netaket ya, di Netaket di HP. Karena kalau kita buka di itu juga di apa? Di laptop itu pasti nge-lag banget. Jadi kita coba di sini aja ya. Sambil minum. Shodan search ya. Nah, kita sekarang nonton videonya. When your registration is complete, log into your Shodan account. This is a when your registration is complete, including number result. Kita lihat videonya juga ya. Kita sini. You will receive email to activate your account. Nah, ya, kita belum aktifin akun kita ya. Kita aktifin akun kita dulu ya. Tapi nggak ada aktifin akun sih. Tapi di akunnya udah ada serunya sih. Oke, jadi udah mulai ya. John Madden created Shodan in 2009 because he wanted a tool to discover devices connected to the internet and how vulnerable they might be to attack. You can use a variety of criteria to search Shodan, including IP addresses, ports, device types, and specific keywords. Shodan is a valuable tool for penetrating. Kita ada join ya, Shodan. Open Firefox and navigate to Shodan.io. I already have Shodan open. Click Login. You can choose to log in with Google or Windows, or click Register and fill out the information. If you choose this method, you will need to activate your account after you receive an email. Log in with your new credentials, and you will be directed to the dashboard with a variety of helpful topics. You may need to go back to the homepage and click Login to get the dashboard, as I had to do here. Explore the Getting Started links, especially the search query fundamentals. Oh, oke. Sekarang kita taruh di dashboard tadi ya. Di Shodan.io lagi, kita buka Shodan.io. Oke, sekarang kita getting start. Ya, ini the search query fundamental links. Ini berarti ya, search query fundamental link. Nah, Erkil Shodan, what is the fundamentality? Loading data. Here you will find a detailed explanation of how Shodan uses banners from various types of devices and services. In part 2, you search for vulnerable Oke, items. nah, jadi kalau sini kita especially kita bisa cek ya tentang search query fundamentalnya gitu. Kita screenshot juga di sini. Oke, kita screenshot lagi ya. Untuk apa? Untuk Opticom. Kita masukin sini, kita klik enter, kita gini ya. Habis itu kita buat dulu ya. Kita bikin dulu ya, bikin lapraknya dulu, kita giniin biar takutnya kita lupa nanti ini di bagian mana seperti itu. Lalu kita salin juga bagian sini ya. Kita sini. Oke. Ini untuk ini ya, penggunaannya mungkin di Python, di banner atau seperti itu ya. Lalu part 2 nya, use the Shodan website to search for vulnerable IoT. Kita cek lagi videonya, kerjaannya. Step 1 is to use a simple search. Return to the home page and enter webcam in the search bar and press enter.
Shodan returns results. Oke, kita sekarang ke Shodan ya. Sekarang kita coba cari namanya webcam ya. Sorry, kita ke sini ya, Shodan. Kita udah login kan ya? Shodan, kita ke webcam ya. Okay. On the Shodan homepage, enter webcam in the search bar top. A page displaying search result will appear on the left side, and the screen are summary statistics. Di sini bisa kita lihat ya, ada beberapa summary ya, seperti ini. Ada United States, China, Germany, United Kingdom, gitu. For any device that has the word webcam in its banner, notice Okay. the results data on the left. At the time of this recording, there are 6,337 discoverable webcams on the internet. The United States has the most. Under any category of result, you can click more to get all the results in that category. In the results on the right, click the device name or its IP address to open a details page. In the general information section, you get a variety of information, including the domain, the country, city, organization, if any, the ISP, and the ASN or autonomous system number. On the right, notice the ports that are open for this device. Below each port, you will see a variety of information Shodan was able to retrieve, including headers, web pages, Okay. certificates, and more. Some cameras will have potential vulnerabilities listed on the left and categorized by their CVE number. You can refine your Shodan results by first searching the internet for vulnerable webcam manufacturers and then using a manufacturer's name to refine your Shodan search. I'll leave that to do on your own. Step 2 is to use filters to refine your results. Shodan Oke, ya, use Shodan for search. On the Shodan, di depan kita akan melihat on the left side of the screen are summary statistics show the total number of device banner that include a term webcam. The top countries where other results were found, the top organization, top product, and top operation system. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Kalau kita cek IP-nya, kita bisa tahu nih di webcam ini ada di Russian Federation, ada di negara Rusia ya, terus di city di Korolev, lalu juga ada organisasi yang punya ini adalah MT Finance LLC gitu. Lalu ISP-nya juga berada di JSK Mediasoft Expert ya. Lalu juga ASN-nya ya seperti itu. Lalu ada open access-nya juga di sini ya. Ini mungkin yang bisa kita lihat di sini. Oke. Oke, sekarang kita coba kembali lagi ya. Kita bisa cek sini. Kita coba untuk screenshot dulu ya hasil dari webcam Shodan kita. Screenshot dulu. Bisa kita kasih ke ChatGPT ke Word seperti itu. Ini lalu kita buat ini ya, kita biarkan dia search gitu seperti itu. Ini ya, bisa kita buat dia jadi oke, kita jadiin dia itu lagi ya, normal. Bisa kita lanjut lagi ke step 2 nya. Nah, tadi ya klik download IP address reach search result, kita klik salah satu ya, IP address di United States ya. The result page with more detailed information open ya. At the top page there is map that show the external location result, so you select explore the information for several. Nah, kalau kita klik salah satu IP ya tadi ya seperti saya jelaskan, kita bisa lihat hostname-nya apa, domainnya apa, lalu cloud provider-nya punya siapa, lalu cloud region-nya itu dari mana, dari US, lalu country-nya itu dari United States, terus di mana kotanya, di Atlanta.
organisasi apa yang ada di webcam ini, yaitu Linode seperti itu. Kita sensor juga ya bagian ini, kita sensor juga. Sensor ke sini. Habis itu kita ini ya, kita seperti biasa kita ini dulu. Oke, lanjut lagi. On the right side on output, let's open the port of Shodan phone the device. Ya ini kita lihat ya, on the right side the output ya. Ini biarin aja. Ini ya device nya segala macam. Oke, sekarang kita ke step 2, use Shodan filter to define the result. Jadi kita coba tonton lagi videonya ya. Mati videonya. Oke. Shodan provides a method to filter your search results using the syntax filter :value with no spaces. Some of the most popular search filters are shown in the lab. Add a city filter to the webcam search, such as city: Toronto. Total results at the time of this. Oke. Kita coba cari ya. Ini kita coba filter ya. Coba kita cari. Kita coba untuk country, ya itu negara ya. Kita cari negara kita, negara Indonesia. Itu salah satu cara itu ya. Oh ini nih, webcam city Toronto. Oke, kita coba ikutin dia, webcam city Toronto ya, seperti ini. Nah, terus kita lihat ya, ada 50 result yang ada di Toronto. Lalu enter a filter Shodan. This is example return all the device with webcam in a banner Shodan. Find di city yang namanya Toronto ya. A common configuration issue found internet is FTP server permit anonymously. Oke, kita use Shodan filter ya. Kita screenshot lagi. Lalu kita di sini kita kasih dulu ya, kasih ini. Habis itu kita screenshot. Kita screenshot lagi. Di sini kita gini ya, kita buat ini dari tengah. Habis itu kita masukin filter value. Ini ya, kita jadi normal dulu ya, cakep. Oke, sekarang kita bikin lagi itu ya, filter lagi port 21. Ini yang lebih spesifik ya, port 21 country US region CA city string ya, city San Jose 230. Search. Kayaknya salah sih. Port 21, oke. Country-nya oke, region-nya oke.
city dan pesan. Oh iya, itu nggak begitu ya, nggak begitu. Nah ini dia. Oke. How many FTP? 1, 2, 3, 4, 5. 477 ya, ada 477 kalau di kita ya. Oke, kita screenshot lagi. Kita salin lagi ya. Kita cek dulu rekaman aman. Oke, terus kita salin. Oke, account configuration kelar. Besok should insert identify cloud application download cloud or honeypot. Oke, kita coba cek videonya ya, gimana pengerjaannya. This recording were 31 devices with webcam in their banner. FTP servers with anonymous logins are a common configuration issue. Enter filters for the FTP port, country, region, and city. Add two-third configuration issue. Enter filters for the FTP port, configuration issue. Enter filters for the FTP port, country, region, and city. Add 230 at the end of your search query to check for a successful login response. If you choose a large enough metro area, then you should get a lot of responses. Notice that these responses also tell you which FTP commands are supported for anonymous logins. Step Yeah. 3 is to look for a specific product or service, such as an Apache web server running on port 80. Formulate the query for your city. Oh, oke. Lanjut lagi balik kita ya. Lanjut ke step 3. You can use shadow search to specific product or service. Oke, kita coba cari ya. Kita coba ketik Apache port Apache port 80 city. Nah, your city ya, berarti Lampung. Oke. Ada nggak ya? Oke, apa aja Indonesia pakai Words Byte XML Indonesia bener Lampung pakai Ubuntu. Kita lihat. Oke. Titik baru Trimulyo. Oke. You can use to search for a specific product, set a page server open on the port 80 formula query to find a page server into your search in your search in your city gitu ya. Open ports maksudnya gimana nih? HTML, HTTP. Oke. Kita ini dulu ya. Kita coba kembali. Kita buat sini ini. Habis itu kita buka Word kita. Kita ini kita kasih specific product service. Oke. Kita normal. Kelar. Sekarang kita gunakan showdown from the CLI perform a search. Nah,
Di sini kayaknya kita pakai API. Nah, karena API ini kan sifatnya itu ya, kita sifatnya agak sedikit, lah maksud saya agak sedikit nggak boleh dilihat mungkin ya. Di ini kita akan gunakan APK di sini, cuman mungkin nggak akan saya lihatkan cara kerjanya, oke. Karena ini akan bersifat rahasia gitu. Saya sensor dulu. Oke, kita akan selesai Python library schedule open kali terminal window. Ada copy lagi. Nah, di sini kita menggunakan ini ya, menggunakan API. Lalu di sini juga kita kasih yang normal. Nah, lalu ini kita close dulu. Kita balik lagi ke sini ke normal ya. Oke. Penyerap API nanti kita show ini, tapi saya akan itu ya, akan sedikit saya pause videonya karena takutnya API-nya disalahgunakan seperti itu. Oke, nah di sini ya saya sudah coba masuk Shodan ya. Ini saya sudah masuk Shodan dan ini udah masuk ya. Kita di sini udah saya paste juga API key-nya, cuma nggak saya tampilkan. Nah, di sini kita bisa lakukan Shodan Minha available. Nah, di sini kita bisa lihat hub-hubnya ya, kayak alert, convert, code dan lain sebagainya. Lalu ada Shodan start webcam. Nah, di sini jika output command convert text, the IP address of the device to Shodan find highlight along with the port. Nah, ini kenapa nggak bisa? Karena udah nggak bisa lagi ya, karena kan punya saya itu gratis, jadi ya cuma bisanya cuma dikasih kredit lah istilah kata begitu. Oke, kita langsung screenshot aja ya. Screenshot. Nah, ini adalah bukti ya, tadi udah saya sensor juga API key saya. Kita langsung paste. Baik, kita oke. Nah, ini sekarang kita coba Shodan H ya. Kita Shodan H dulu, biarin aja. Nanti kita coba lagi ya. Itu ada dikasih tahu caranya biar kita bisa pakai itu Shodan webcam ya. Habis itu kita normal lagi di sini. Habis itu di sini kita bisa cek Shodan info. Aduh, enak banget ya. Shodan info. Shodan info. Ya. Nah, lihat ya. Query kita 0, scan kreditnya juga 0. And for pages the available credit will reset each month. There are sufficient amount of forecast to perform. Use the Shodan my Yip. Okay. The IP address is the source IP that will be added to packet sent from your device and this is on the internet. Other useful command is the start command. So apa ini? Itu sebenarnya informasi about the query. Coba kita Shodan lagi ya, Shodan info. Masih 0. Coba Shodan start webcam. Nah, bisa kita lihat ya. Oke. Jadi kan Shodan itu ini asalnya tuh dulu surat ya. Nah, kalau kita pakai Shodan my Yip, my command to find to register IP address that correspond to your device. Sekarang kita sudah bisa ya Shodan seperti pakai start webcam gitu. Sekarang kita itu ya screenshot lagi. Kita screenshot lagi. Screenshot Shodan my Yip di sini. Kita di sini.
sedikit ya. Udah start recording ya. Oke, kita gedein lagi di sini. Showdown-nya. Oke, aman. Setelah itu kita ini ya. Oh, ini jadi ada komen namanya komen start. Nah, start ini kita pakai query versi web ya yang gratis. Nah, ada usefulnya ada salah satu komen yang berguna, yaitu menggunakan start comment itu akan masuk ke summary information about query similar to what display on the result page. Nah, yang ada di web version. Begin some information at the start comment as the query that we want to view the result. Nah, seperti ini ya. Pakai showdown webcam. Coba kita screenshot lagi. Ya, kita screenshot. Di US ada 10, top 10 ya. Top 10 result for Ratchet Country. Kita save dulu. Habis itu kita coba ini ya, kita screenshot. Oke, it's done. Sekarang untuk live ini kita selesai. Kita close aja ya. Kita close. Oke, sekarang kita oke lah, biarin aja ya. API-nya juga tadi nggak kan. Oke, selesai. Sekarang kita lanjut lagi ke lab berikutnya. Kita buka Netarget lagi ya. Ini yang bikin lag nih Netargetnya. Oke, untuk lab ini sudah selesai ya. Untuk lab yang menggunakan apa nih? Showdown ya untuk advanced search. Sekarang kita coba cek di sini. Kita buka lagi ya. Kita cek lab berikutnya. Oke, kita login. Oke, lanjut lagi kita masukkan ininya, login ke website. Oke, sekarang kita masuk ke ethical hacker. Kita berada di lab showdown search. Sekarang kita lanjut lagi ke lab berikutnya. Gak nge-lag ya teman-teman. Oke, kita buka dulu ya lab yang bisa kita kerjakan selanjutnya. Lab dan luka udah semua. Sekarang kita lanjut ke performative active resonance. Ya, lag ya. Tunggu bentar. Sorry. Ke ini ya. Lab enumeration with nmap ya. Oke, kita masuk ke lab enumeration with nmap. Oke, tunggu bentar. Guys, ini agak nge-lag banget kalau buka Cisco. Nah, kayak begini mungkin saya buka HP aja terus. Oke.
masukkan ya with and map ini. Kita buka sini ya, kita download HTML langsung ya. Oke, sekarang kita buka, kita close. Ada terlalu itu kan ini kali VM Postmate for ethical hackers. Tanya apa gini? Oke lah ya dah, kita bikin. Jadi di sini kita enumeration with nmap ya. Kita melakukan enumerasi dengan nmap. Yang pertama kita login kali Linux, udah. Sekarang kita use nmap ya. Berarti kita buka terminal lagi. Kita coba buat verify the kali has interface in the network if config. Kita klik if config ya. Kita cek. Kita gedein aja kali ya. Oke, kita coba gedein. Kita cek apakah IP kita sama dengan adalah 10. Verify the kali interface in network using 10.6.6.0. 10.6.6.0 mana ceknya? Ini ya, 10.6.6.1 ya networknya. Oke, udah benar. Networknya 255. Oke, sekarang kita taruh banget sih. Oke, sekarang kita ini dulu ya, kita screenshot dulu. Ya Allah, enak banget ya Allah. Oke, sekarang kita taruh sini dulu bentar. Habis itu kita screenshot bagian di bagian ini ya. Oke, kita screenshot dulu bagian sini. Biarin aja dulu. Sekarang kita normalin aja ya. Ini juga udah kita normalin juga. Oke, kita udah ini ya, udah kita verify. Sekarang kita gunain yang namanya nmap v. Kita ketik lagi nmap v. nmap version. Oke. Platform tadi kasih lihat. Statement warning compile di luar. Use nmap compile the nmap install to display nmap version. The output will be made to what is shown below. Dia pakai tulisan 3 ya, tapi dia pakai 7.4. Oke, nggak masalah. Coba kita pakai yang lebih besar ya. Oh, ini lebih kelihatan ya kalau ini. Oke, sekarang kita screenshot. Kita screenshot lagi. Kita masuk ke sini ya. Habis itu kita kasih kita lakukan ini ya. Oke, kita lanjut lagi. Using nmap min-h ya, atau demand patch to access ya, use man patch for nmap complete table. Oke, ini untuk ini ya, untuk nyari tahu kalau ini nmap min-h itu gunanya buat apa aja. Kita lihat nih ada admin enable to AS detection ya, script scanning sama tracer road ya, pokoknya banyak script scanning segala macam. Lalu untuk min-o itu doc enable OS detection ya.
OS scan limit, ada lagi sih, SG script, min o itu ini ya, OS scan limit, limit exploration segala macam, min p, port range ya, only scan specified port, running port. Terus ada SF itu ada SC, ada saturation scan teknik, scan target sebagai host discovery, script scan, apa lagi nih ya, firewall output miss example. Kayaknya dia ada di main page ya, dan deh kita cari di situ. SN itu ST juga ada, script ST mana ya, mana nih. Untuk SS itu ada banyak ya, ada ST, SA, SWFTC, Vision Connect, Actual Window Maximum Scan. Nah ini ya, untuk scan teknik ini, scan teknik ada UDP scan. Kalau SU itu untuk UDP, kalau SN itu tadi ada 2 SN ya, SS kecil, ST, SV. Terus ada Minte juga, Minte ini ada di ini ya, timing ya 0-5 itu untuk set timing template ya. Terus ada min V tadi ya, pokoknya ada ya di sini semua, bisa kita like, bisa kita cek ya seperti itu. Oke, kita coba nmap H untuk bikin itu ya, bikin laporan lagi. Kita bikin lagi laporan ya. To help output the main page for name and user information, to access the main page and the comment and main page. Ya udah, ini beda aja ya, kita lihat aja. Oke, kita normal dulu sekarang. Sekarang kita masuk ke sini. Sekarang kita kan SN, berarti kita mau ngeping berarti ya. Kita mau ngeping nmap. To quickly scan DMS for active host, you can perform discovery scan. In a discovery scan, the scanning host set ICMP, ping to test and port for this port and SNL bla bla bla. Kayak gitu. Kemudian kita coba ngeping nmap SN 10.6.0/24. Oke, how many active hosts? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya. Kalau di sini kita lihat 7 karena yang apa 7? Berapa yang besarnya? There are 6. There are 6, tapi kita di sini ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya. Ya sudah, biarkan saja kalau misalkan ada 7 ya nggak masalah toh. Sekarang kita ini ya, kita screenshot lagi di sini. Kita masukin sini dulu. Kita bikin dia normal, lalu kita masukkan lagi ininya ya. Tadi gini nunjukin ini ya saya. Iya, ya udah. Kita itu dulu ya, kita matiin dulu ya. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang ya, ini bisa kita lihat. Kita sekarang masuk ke sini. Kita kasih screenshotan dari kita. Ya, kita kecil dikit biar nggak terlalu besar ya. Biar nggak terlalu besar, kita kecil dikit. Oke, udah kita ini ya, kita tenahin. Lalu selanjutnya kita coba nmap host was identified as Wireshark capture. Oke, kita tenahin ini ya. Kita sekarang nmap lagi, lalu 10.6.6.23. What port are list as open the target host? What port are list as open on the target host? Open the target host server directory. Ada what port are list? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya? Ada 6 seharusnya. 21 ya, 22, 53, 80.
Oke, ada ya, benar ada 6. Oke, kita coba ini ya. Kita coba sensor lagi. Taruh sini. Habis itu kita bikin normal. Kita nmap lagi di sini. Kita ini. Habis itu kita screenshot. Oke, after that kita verify amount connect scan of the most TCP comment the connect scan using the command option nmap min st. Okay, the O option can be used to further determine information about the operating system running on target host. Some nmap option require additional permission. Root using the sudo command to find operation system information di target host. Oke. Jadi kita harus sudo ya kalau mau lihat. Sudo nmap min 0 ini apa min ini ya? Apa 0? Ini O sini. Min O 10 tapi O gede kayaknya. 10.6.6 ya, host kita 23. Nah, Oke. Kita cek ya, kita coba. What operation system is target host running? Ada 1, 2, 4, 5 MAC address, device type-nya ini. Sama sih tadi ya, seperti yang tadi dijawab. Nah, the operation system the host Linux is the operation system on what operation system in the target host running? Oke. Linux 4x 5x. Berarti tergantung ya, tapi di sini 4x. Oh ini nih. Oh ini 415 dan 5 jadi 8. Oke, sama ya berarti. OS detailnya. Oke, sekarang kita salin lagi, lalu kita masukkan ke sini. Kita enter dulu bentar, lalu kita masukin lagi. Ini ya. Kita taruh di sini. Jadi dia pakai device itu. Lalu kita cek, kita normal lagi. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Obtain the additional information host and service. Ada banyak ya yang bisa kita coba-coba. Kita lanjut lagi, tadi kita sampai mana ya? Oke, tadi kita sampai sini, kita udah sampai ini. Sekarang kita step 2 adalah to provide additional information about the target komputer kita. Kalau kita mau lihat additional information ya tentang target komputer kita, possible to combine different option. Jadi kita bisa combine beberapa different option ya, seperti MV, P2E1 dan sebagainya ya. Oke. Sekarang kita coba nmap lagi, MV, P21, min S, V besar, min T 4, 10.6.6.23. Oke. Nah, bisa kita lihat ya. What do you discover about type and MMC server is not only the host? What do you discover about type and version of FTP? Kita cari ya, host, nmap scan, FTP, initiating scanning, ping, nmap port TCP, FTP nya 303. Coba kita cek ya, show answer. Nah, yang benar ya. Komputer as FC FTPT 303 ya. Jadi ini ada salah satu tambahannya. Kalau misalnya kita mau buat banyak yang lain selain ini, kita bisa pakai optional tambahan ya, possible combine different option, pakai BitV, P21 dan sebagainya begitu. Oke, kita screenshot lagi teman-teman seperti biasa. Kita sini, habis itu kita normalin dulu, sebentar kita dulu ya. Oke, kita bikin lagi di sini. Harus kita taruh sini ya. Udah, kita taruh tempel sini. Habis itu kita normalin. Oke. Sekarang ada min A ya. Nah, min A ini adalah option executed OS detection
version detection, script scanning, and tracer route. Ya, jadi option untuk OS, mendeteksi OS, terus versi dari deteksinya apa, terus script scanningnya apa, dan juga bisa melakukan tracer route. Terus A juga bisa scan ini bisa juga very intrusive dan juga therefore will be detected by many IDS system. Oke lah, saya nggak paham itu, tapi coba kita buat nmap lagi ya, kita ketik lagi nmap min p21 min s v min a 10.6.6.23. Nah, di sini ya bisa kita cek. Examine output nmap min a. Comment notice the output indicate that configuration one was mechanically system in the target. How many files on the FTP server are accessible through any connection? There are four text file accessible. Oke lah ya, pokoknya seperti ini ya. Sekarang bisa kita coba salin lagi perintahnya. Lalu kita screenshot lagi. Okay. What weakness FTP system configured in the Linux system to log into the FTP system configured to run Adrena's logins. Sekarang kita investigate SMB service with script. Okay. The earlier scan of open port on the target computer indicate the SMB port. Map port 1 sama port 445. Oke. Kebuka ya berarti portnya, berarti ketik sini lalu di sini nmap nmap min a, lalu portnya kita kasih 139,445 ya, untuk portnya yang terbuka 66.23 seperti ini. Oke, kita starting dulu ya, dia masih loading. Habis itu kita the earlier scan ya, habis itu kita salin dulu ini, kita sini ya, bagi menunggu scanning ya, lalu kita kasih di normal. Nah, ini selesai ya. Post state of version ya, bisa kita lihat segala macam di sini. Examine the information by nmap scan. From the information it can be determined what target computer is member of the default work group, name work group, and start service for n. What is net BIOS computer name? Kita cek net BIOSnya apa. Namanya Gravemind ya, coba kita lihat Gravemind. Nah ini ya, namanya Gravemind. Net BIOSnya komputernya Gravemind. Terus juga akun head usernya guest atau take levelnya dengan user seperti itu. Oke, seperti biasa kita screenshot lagi teman-teman. Oke, kita ngajar dulu ya karena udah mau maghrib. Kita langsung lagi cek sih, kita tengahin lagi sini. Oke, kita di sini. Oke, ini kita gede ya, sini dikit ya. Set ke atas. Nah, habis itu setelah selesai kita cek lagi di sini ya. Oke, tinggal 2 perintah lagi ya. Sekarang kita nmap untuk konten the powerful and scripting engine NSA which enable the programming the various nmap. Oke, kita coba cek ya perintahnya. Did script discover SMB user and algorithm? If so, how many? Script skr ipt script ya, smb enum user .nsa min p 139,445
10.6.6.23 seperti itu. Nah ini ya full. Did script from NS on target host is how many? Portnya host itu ada dua kayaknya ya. Username-nya itu username ya, benar ada dua, namanya master chief dan juga arbiter. Oke, begitu. Lalu kita buka ini, kita salin dulu teman-teman, langsung kita masukkan ke Word, lalu kita normalkan kembali, lalu setelah itu kita screenshot ini ya, nmap-nya begini. Habis itu kita giniin lagi, kita salin, tempel. Lalu yang terakhir kita ketik nmap ya, kita ketik nmap script smb enum shares .nsi min p 445 10.6.6.23. Oke, sekarang kita cek ya. Sekarang kita jawab pertanyaannya. Examine the script in the output share name at with a dollar character. What's a dollar character? Okay. It's hidden share. Okay. How many hidden share we are discovered in target host? Satu. The output share name and weight share represent hidden. Oke, satu, dua, ada dua berarti ya. Coba kita cek apakah benar dua. Ya benar ada dua. What security risk in our output? Read and write. Oke, ini ya berarti cuma bisa read sama write doang ya. Oke, sekarang kita screenshot. Kita habis itu kita gini, habis itu kita ini masukin sini ya. Habis itu kita giniin normal. Nah, itu saja untuk lab kali ini karena udah mau maghrib juga. Jadi kita akan lanjut nanti setelah maghrib. Oke.